Dami sa Android. Ano? Dami ah. Dami ah. Yan. Hindi nakaharang talaga to. Sabi nakaharang talaga. Tara na, tama na. Tara, tara. Ito wala pang po. Sige na, dagdagan mo na. Tara na. Ano? Ilang ano to? Teka lang. Dalawang manok ba yan? Wala na yan. Laka, dagdag mo to, Toy. Dagdag mo to. Dalawa. Uy na yan, tara na. Magkano to? Uy, Magkano to? mo na 8K. Lagpas mo na 8K. Tingnan mo, 7.5 pala. Magkano to na? 1950. Dalawa. Dagdag mo. Ang mahal nun, 400. No, tara na, tara na. Ayun na, dalawang manok na. Tara na, Tara. Lee. Tara na. Tara na. Mabayad na tayo. Mamala pa tayo yung ano, corn, ano, bowl. Yung corn beef. Yung pang ano, pang spaghetti. Ay, yung ano, yung ano ka, yung cubes. Ako sa van. Ay, hindi pala. Ay, corn beef. Ay, oo nga, pang ano, pang sahog. Hindi pa ready na bumili ng giniling. Corn beef, tara. Ito pala. 56. Corn beef. Dagdagan niyo pa yung ano to, ya Royal. Coke naman po. Dalawa pa. Oo. Coke. Coke wads. Tara na. Tara. Hindi, yung ano, pang corn beef na ano, pang spaghetti. Ito ko, dalawa lang talaga yan. Tara, corn beef. Yung black. Corn beef, pang spaghetti. Asan ang corn beef? Doon sa dilata to, tara. Uy, pagpunta si Noemi, tara na. Yung cubes. Beef. Pork. Oh, pork. Mahal yan. Yung mga ano lang, yung maliliit. Yung naka-putol-putol. May mantika naman doon. Meron na niyan. Dalawang piraso lang. Ano tayo ng ano, yung pang ano ning corn beef sa spaghetti. Tara, last na yun. Sige na. Corn beef sa spaghetti. Dali na. Yun yung naku. Ayun po. Neg. Tara. May gatas na dyan? Meron. Uy, oo, ilan mo na tatlo? Oo. Hanggang ano na to? Hanggang December na to next year. Ubus agad yan. Uy, oo nga pala, hindi ko nalagay yun. Tatlong 46.50. 50 na. 46. 47. Tataba na sila. Tara na. 46.50. Tataba na sila. Corn beef. Tara. Corn beef na lang, Noy. At saka yung nor, ay ano, cubes. Yung cubes. Pag nag-spaghetti, lalagyan natin. Cubes. Nor cubes. 46.50. Gusto daw ni Nanli to. Isa lang. Yung bulalo. Yung hot, yung hot. Isa lang. Ito, bulalo. Ito na isa pa isa. Ay, bakit gusto ba ni Nanli? Tanong mo nga kung maanghang gusto niya. Huwag yan. Pangit na eh. Bulalo. Ay, ito, kreme oh.
Ay, may creamy na pala dyan. May creamy na. Isa lang. Oh, yan na lang. Sita, isa lang. Kay Nelly. Tara. May creamy dyan, di ba? Dalawa. Let's go, come on. Faster. That time is short. So we need to speak in English, right? Yeah. Faster. The time is torn. Ito pala ma. Oh, ito. Oh. Ano yung Corn beef. corn beef pala. Corn beef. Para Ah. corn beef. Sige, iwan niyo. CDO, Toy. CDO. Ano ba yan? CDO. Yung inaano ko. Ito, Kane Norte. No. It's not good.